नाउ ए डेज पीपुल यूज इलेक्ट्रोनिक गुड्स मोर। तो फास्ट आम पैसेज टी भलसे पढ़ा तापर गोटे पॉइंट बाय पॉइंट आम ताकू ट्रांसलेशन करवा। बिकॉज दे आर चीप एंड ऑटोमेटिक बट they don't know that these goods are harmful. First, such goods do not last long. Secondly, once it has defect, it is not easy to repair them. There are many people who use the traditional methods. तो ये हूँ कौन ना दा फास्ट देछि याकू इंग्लिश रे देछि ताको हमें कौन करबा ना ओडिया रे ट्रांसलेशन करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन करबा गोटे गोटे सेंटेंस पढ़िबा ताकू भलसे ट्रांसलेशन करबा। Nowadays people use electronic goods more। देखो nowadays मीन्स कौन आजिकाली है वर्तमान कथा कही। पीपुल यूज इलेक्ट्रोनिक गुड्स मोर तो कौन यहाँ प्रेजेंट रे अच्छी आम जो ट्रांसलेशन करवा तो प्रेजेंट रे रखा। आजिकाली लोक मैंने इलेक्ट्रोनिक सामग्री अधिक व्यवहार करती। बिकज दे आर चीप एंड ऑटोमेटिक कारण से गुड़ाक से माने सस्ता एवं स्वयं चालित। ओके कारण से माने सस्ता एवं स्वयं चालित बा से गुड़ाक चीप बा दे एटा दे अच्छी तो मैंने से माने भी लिखा आम दे अच्छी तो से माने लिखा दिस थिले से गुड़ाक सस्ता एवं स्वयं चालित होता। ओके बट दे डोंट नो दैट दिस गुड्स आर हार्मफुल किंतु से माने जानती नहीं जे यही द्रव्य गुड़िक क्षतिकारक। हार्मफुल मीन्स कौन क्षतिकारक हार्मफुल बुझला क्षतिकारक क्षतिकारक है मन रखिब कारण एगुड़ाक सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पचारि पारे है बा मीनिंग कौन हार्मफुल रो। नेक्स्ट फास्ट सच गुड्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग कौन हुए ना एहीपरि द्रव्य प्रथमे एहीपरि द्रव्य अधिक समय धरी रहे नहीं। सेकेंडली द्वितीयतः वन्स इट हैज डिफेक्ट अरे यार त्रुटि थिले इट इज नॉट टू इजी टू रिपेयर देम सेगुड़िकर मरामती करने सहज नुहे इट इज नॉट टू रिपेयर देम। नेक्स्ट दे आर मेनी पीपुल हु यूज ट्रेडिशनल मेथड्स अनेक लोक अच्छी जो मैंने पारंपरिक पद्धति व्यवहार करती। बुझला ये हूँ एमती ट्रांसलेसन करेंगे जोटा कि आपन को इजी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनस आप पुट करेंगे ना फास्ट पैसेज को पढ़े नेक्स्ट आप प्रति सेंटेंस कौन करेंगे लिखे। ओके देख आउ गोटे सेट देखीदे दीटा सेट आम देखा है देख सेट 2 रे कौन कही द फास्ट वर्ल्ड वॉर बिगन इन 1914। Many countries of Asia and Europe joined the war. Air attack and bombardment destroyed many temples, mosques and bridges. Germany was defeated in the war. The terrible war ended in 1919. Under the leadership of Woodrow Wilson, the defeated and the winning the countries set up the United Nations. देखो गोटे मार्किंग जम डिस्ट्रॉय कर दूची देख फास्ट सेंटेंस पढ़ल तापर देखा कौ टेन्स अच्छे आम प्रति सेंटेंस कौ टेन्स अच्छे से अनुसार आम स्टार्टिंग करवा। द फास्ट वर्ल्ड वॉर बिगान इन 1940 तो अच्छी कौन पास्ट अच्छी बिगान तो प्रथम विश्वयुद्ध 1914 आरंभ होता। 1914 को आप कौन करेंगे लिखिपारे एमती। ओके ओडिया से कही माने ओडिया ट्रांसलेशन करेंगे आरंभ होता। मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड यूरोप जॉइंड द वार कौन होता ना एशिया और यूरोपर अनेक देश ये युद्ध में जोग देते। देख एशिया एवं यूरोपर अनेक देश ये युद्ध में जोग देते। ओके सेकेंड सेंटेंस है एयर अटैक एंड बॉम्बार्डमेंट डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल्स मॉस्क्यू एंड ब्रिजेस। एयर अटैक मीन्स कौन वायु आक्रमण एवं बोमा विस्फोरण में अनेक मंदिर मस्जिद एवं सेतु नष्ट हो जाता। बुझला पास्ट टेंस अच्छी पिले बॉम्बार्डमेंट एंड डिस्ट्रॉयड ईडी फॉर्म माने पास्ट अच्छी तो सेंटेंस जो ओडिया करेंगे सब कौन पास्ट रे ही रखिए हो जाइथिला। बुझला जर्मनी वाज डिफेटेड इन द वार जर्मनी कौन होता युद्ध रे जर्मनी परास्त होइथिला बा पराजित होइथिला। ओके सेंटेंस नंबर 3 की 4 आमर एटा आसला। नेक्स्ट देख
द टेरेबल वार एंडेड इन 1990 तो कौन यही भयंकर बा 1919 मसीह यही भयंकर युद्ध समाप्ति होइथिला देख जहाँ भी टेन्स अच्छी से टेन्स अनुसार रखिब अंडर द लीडरशिप ऑफ वुड्रो विल्सन द दे डिफेटेड एंड विनिंग द कंट्री सेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वुड्रो विल्सन नेतृत्व में पराजित तथा विजेता देश माने मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठा करथिले द यूनाइटेड नेशंस ओके तो ये हूँ कौन जहाँ भी आप पेसेज ओडिया देखुंत इंग्लीश रे देखुंत फास्ट देखिए टेन्स कौन अच्छी कारण टेन्स अनुसार ही आप कौन करेंगे चेंजेस करेंगे ओके तो पिला माने ये थिला आज आपणकर दीटा सेट आम जोड़ा करें इंग्लीश ट्रांसलेसन जोटा कि ओडिया टू इंग्लीश कि इंग्लीश टू ओडिया भी आम करें जदि आम ये इंग्लीश ओडिया टू इंग्लीश करवा तो फास्ट देख प्रथम विश्वयुद्ध 1914 आरंभ होता मीन्स कौन पास्ट टेंस देख ये देती टाइम पीरियड देती पास्ट टाइम देती तो आप जानीपर द फास्ट वर्ल्ड वॉर बिगान इन 1914 ओके वर्ल्ड वॉर गोटे स्पेसिफिक तो पूर्व कौन आसब तो आसब एशिया एवं यूरोपर अनेक देश ये युद्ध में जोग देते कौन हो पार अनेक देश मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड यूरोप जॉइंड द वॉर बुझला वायु आक्रमण एवं बोम्बा विस्फोरण अनेक मंदिर मस्जिद एवं सेतु नष्ट हो जाता एयर अटैक एंड बॉम्बार्डमेंट destroyed many temples mosque and bridges बुझे आराम से लिखे है मुझे लिखिदे तो से पढ़ुची तो आप भलसे या पढ़े तापर लिखे युद्ध में जर्मानी परास्त होता जर्मानी वाज डिफेटेड इन द वॉर ओके 1919 मसीह यही भयंकर युद्ध समाप्ति होता द टेरिबल वार एंडेड इन 1919 ओके देख मुझे मुझे चाहिए कौन ना ये कौन द टेरिबल वार एंडेड इन 1919 बुझला मुझे चाहिए ना ये चेंजेस करी 1919 मसीह यही भयंकर युद्ध समाप्ति होता द हॉरिफिक वार एंडेड इन 1919 मुझे चाहिए टेरिबल कौन सिनोनिम्स गोटे लिखिपारि बुझला ना जे मुझे जहाँ लिखाई से लिखी मुझे लिखिपारि द ड्रेडफुल वार एंडेड इन 1990 होला जहाँ भी आपणर जदि जानी भल वार्ड तो आपड़ मेंशन करेंगे वुड्रो विल्सन नेतृत्व में पराजित तथा विजेता देश माने मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठा करें अंडर द गार्डियनशिप और अंडर द लीडरशिप ऑफ जहाँ भी लिखिपारे ओके द डिफेटेड एंड द विनिंग कंट्री सेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ओके तो एमती आप ट्रांसलेशन करें इन द हरी पास्ट मैन लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट्स देख फास्ट पैसेज को भलसे पढ़ा ही वाज वन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स he wandered about the forest like other animals he ate green fruit and raw flesh man did not know the use of fire he did not have the idea of living in groups the age is termed ancient age the history named after the age is called ancient history देखो पैसेज फास्ट पढ़िल भलसे नेक्स्ट कौन कर को देखिब जे सेंटेंस गुड़ाक कौ टेन्स अच्छी है प्रति सेंटेंस बाय सेंटेंस आम कौन करवा ना ट्रांसलेट करवा देख इन द हरी पास्ट मैन लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट हरी पास्ट मीन्स हूँ कौन अतीत बुझला ना नहीं अतीत लिव्ड इन केव्स एंड फॉरेस्ट लिव्ड अच्छे मीन्स पास्ट अच्छी ताले आम कहीपर अतीत मनीष केव्स गुंफा एवं फॉरेस्ट जंगल रे रहुथिला ओके नेक्स्ट देखिबा आम कौन अच्छी he was one of the other wild animals he was one of the other wild animals से अन्य वन्य प्राणी मानक मध्यरे जणे थिला बुझिला से अन्य वन्य प्राणी मानक मध्यरु जणे थिला नेक्स्ट he wandered about the forest like other animals wandered about the forests like other animals पास्ट अछि तो से कोन से अन्य वन्य जंतु बा पशु मानक परि जंगल रे बुलुथिले बुलुथिला बा बुलुथिले ओके एटे बुलुथिले बा बुलु थिले हला बुलुथिले बा बुलुथिला हला बुलुथिला भी लिखि परिबो बुलुथिले भी लिखि परिबो ओके नेक्स्ट देखो he ate green fruit and raw flesh he ate eaten तो पास्ट अच्छी
ସେ ସବୁଜ ଫଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ବା ଖାଉଥିଲା ହେଲା। ହି ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ଅଛି ତ ଖାଉଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ସେ ସବୁଜ ଫଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ବା ଖାଉଥିଲା। ଓକେ। ମେନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର। ମଣିଷ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲା। ଓକେ। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ରଖିବା? ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ ନଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ ନଥିଲା। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାନ୍ଧି ରହିବାର ଜାଣିନଥିଲା। ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା। ଦ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଟର୍ମଡ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏଜ୍। ଏହି ଯୁଗକୁ ଦ ଏଜ୍ ବା ସେହି ଯୁଗକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଦ ଏଜ୍ କହିଛି ତ ଆମେ ପେସେଜ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏଠି ଆସିବ କ'ଣ? ଏହି ଯୁଗକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଏଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଇତିହାସକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ଏତିକି ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଥିବ ଅତୀତରେ ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ କେଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ। ଅତୀତରେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ମେନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ କେଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ। ସେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲା। ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର ୱାଇଲ୍ଡ ଏନିମାଲ୍ସ। ବୁଝିଲା? ଏମିତି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ତାକୁ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଓକେ। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେସେଜକୁ ଯିବା ଆମେ। ସେଟ୍ 4 ଦୁଇଟା ଲେଖେ ପେସେଜ ଆମେ କରିବା ମିନିମମ୍। ସେଟ୍ 4ରେ କହିଛି କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ପେସେଜକୁ ପଢ଼ିବେ ଭଲସେ। ନା କ'ଣ ଦେଇଛି? One day I was returning from college alone on my cycle. I saw a woman standing under a tree. As I looked at her, she looked at me intently and with a smiling face. I stopped my cycle and went to her. The woman was very gently asked about me. She told that she had been waiting there for her daughter for 1 hour. ବୁଝିଲା? ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ଦେଖ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା। One day I was returning from college alone on my cycle. ଦିନେ ମୋ ସାଇକେଲରେ ଏକାକି କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲି ହେଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଫେରୁଥିଲି। ୱାଜ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଅଛି। ଆଇ ସ ଏ ୱୁମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଣ୍ଡର ଏ ଟ୍ରି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ମହିଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଗଛ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଣ୍ଡର ଏ ଟ୍ରି ଗଛ ମୂଳରେ ନୁହେଁ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? As I looked at her, she looked at me intently and with a smiling face. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ସେ କ'ଣ କଲେ? She looked at me intently with a smiling face. ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଏବଂ ହସୁଥିବା ମୁହଁରେ ଚାହିଁଲେ। ବୁଝିଲା? ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ। ଓକେ। I stopped my cycle and went to her. ମୁଁ ମୋ ସାଇକେଲକୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। The woman was very gently. Gently means କ'ଣ? ଭଦ୍ର ଏଠି ହେଲା। ମହିଳା ଜଣକ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଥିଲେ। She asked about me. ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। Next, she told that she had been waiting there for her daughter for 1 hour. ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବା ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଏଠାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? had been waiting means କ'ଣ? past perfect progressive ଅଛି। ଓକେ। she had been waiting ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। One day is waiting for my train at the railway station. I happened to see one of my old friends heading towards me with his wife and 2 children. As soon as I called him by his name, he got surprised and came to me. After getting each other, I ordered the shopkeeper for 3 coffee. When we were sipping coffee, his son and daughter were playing phone. Asked about another friend, I said that he had left the station much before. Okay.
तो पैसेज को आपण देखिले माने पैसेज आपण पढ़िले देखंतु आमे देखिबा कोन दिस वन डे इज वेटिंग फॉर माय ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन इज वेटिंग एटा कोन ना प्रोग्रेस रे अछि प्रेजेंट प्रोग्रेस रे मु दिने कोन करछि ना ट्रेन को रेलवे स्टेशन रे अपेक्षा करिछि देखो दिने रेलवे स्टेशन मो ट्रेन बा मु ट्रेन को अपेक्षा करिछि बुझिला माइन ट्रेन है मो ट्रेन है माइन ट्रेन माने मो ट्रेन को अपेक्षा करिछि आई हैपन टू सी वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स हेडिंग टुवर्ड्स मी विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रेन तो ये कौन आसला आई हैपन पास्ट अच्छी मोर जड़े पुराणा बंधु तांको पत्नी और दुई पिलांक सह मो आड़ को जाउथिबार देखिली बा मो आड़ को आसुथिबार देखिली ओके एज सुन एज आई कॉल्ड हिम बाय हिज नेम तथा शीघ्र मु कौन कली बा मु तांको नाम डाकिबा मात्रे से आश्चर्य होई मो पाखକୁ आसिले बुझिला एज सुन एज आई माने कौन यथा संभव बा यथा शीघ्र आई कॉल्ड हिम बाय हिज नेम he got surprised and came to me ହେଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ମାନେ got past ର ଅଛି ଓକେ surprised and came to me ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ after greeting each other I ordered the shopkeeper for 3 coffee ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲେ ଦେଖ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନୀକୁ ତିନୋଟା କଫି ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲି ହେଲା I ordered ଦେଖ I ordered past ରେ ଅଛି दिल्ली एगुड़ाक आसला आसो नेक्स्ट देख व्हेन वी वर सिपिंग कॉफी जिते बेले आमे कॉफी पीउथलु वी वेर सिपिंग ई सन एंड डॉटर वेर प्लेइंग फन तांको पुओ झियो माने मजा करुथिले बा खेलुथिले बुझिला ना फन प्लेइंग फन मीन्स कोन खेलुथिले बोली लिखि परिबे हला तांको पुओ एवं झियो माने झियो खेलुथिले एति लिखिबो खेलुथिले आस्क अबाउट अनदर फ्रेंड अन्य जने बंधुक विषय पचारिबारु आई सेड दैट फास्ट अच्छी ही हैड लेफ्ट द स्टेशन मच बिफोर मु कहली जे से पूर्वरु स्टेशन छाड़ी छंती बा छाड़ी सारी छंती ओके हेड लेफ्ट बुझी पारछो तो हेड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट अछि तो एमिति आपण एटा को मेंशन करिवे ला को वॉइस रे अछि कहलो कोडा आसीबो एटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी ओके ताको आपण एमिति ही मेंशन करेंगे बुझला सब बेले टेंस ऊपर आपनर रहइबो पॉइंट बा टेंस रे आपनर कोन अछि जदि एक्टिव पैसिव भी आपनर क्लियर अछि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी क्लियर अछि तो ट्रांसलेशन कोनसी बड़ कष्ट नुह ओके देखो नेक्स्ट देखिबा कोन अछि देखो पहिले आज रा और पैसेज देखिबा जोटा कि आमे कहि छै दीटा पैसेज आमे सारिबा दिनु को तो 6 नंबर पैसेज अच्छे आमर कौन देख भलसे पढ़ा फास्ट नाउ ए डेज द नंबर ऑफ पीपल फियरिंग गॉड कीप्स ऑन राइजिंग ग्रेजुअली बुझला द नंबर ऑफ पीपल लविंग गॉड डिक्रीजेस टुडेज मॉर्निंग एट 4 इज नो लेस क्राउडेड मेनी men and women are seen walking briskly with poly packet and a stick in hand. One may think that they are taking morning walk. No, it is not really so. Their work is to steal flowers from others' flower plants. पढ़िबा हला ओडिया पैसेज जतला हम पढ़िबा आर मीनिंग बुझिबा they think that the more flowers the more is God's blessing. Only time can say when they will understand the meaning of God. देख बढ़िया जिनस कही जोटा कि आम डेली लाइफ रे कहवा समस्त आम एटा को माने देखी डेली आम ये जिनसटा को देखुवा है देख कौन कही नाउ ए डेज द नंबर ऑफ पीपल फियरिंग गॉड कीप्स ऑन राइजिंग ग्रेजुअली माने कौन कही नाउ ए डेज माने आजिकाली भगवान को भय कर लोकों संख्या धीरे धीरे बढ़िबार लगी है माने जो माने भय करते भगवान को माने ये जिनसटा करदे भगवान रागिजे कि ये जिनसटा द नंबर ऑफ पीपल लविंग गॉड डिक्रीजेस ईश्वर को प्रेम करुवा लोकों संख्या कमी जाइए बुझला ईश्वर को प्रेम करुवा लोकों संख्या कमी जाइए टुडेज मॉर्निंग एट 4 इज नो लेस क्राउडेड अनेक कौन है आज सकाल 4टार कम भिड़ ना मैंने देखुव पहाड़िया समय कौन क्राउडेड मेनी men and women are seen walking briskly with a poly packet and stick in hand
ତ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଏକ ପଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ହାତରେ ଏକ ବାଡ଼ି ଧରି ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ପଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିନ୍ସ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିଥିବେ ହାତରେ। ୱାନ୍ ମେ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଟେକିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍। ବୁଝିଲା? ଯିଏ ବି ଭାବିବେ କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ନା ଏମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବା ସକାଳେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାବିପାରିବ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳକୁ ଚାଲିବା କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାଲିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଏଲି ସୋ। ନା ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ ବା ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେୟାର ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟର ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରିବାର କାମ ହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଅନ୍ୟର ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଦେ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମୋର୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦ ମୋର୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସିଂ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଫୁଲ ହେଲେ ଭଗବାନ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ବୁଝିଲା? ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାହାରନ୍ତି। ଦ ମୋର୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ସ ବ୍ଲେସିଂ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେ ୱେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ବୋଲି କେବଳ ସମୟ କହିପାରିବ। ବା ଆମେ ଏଠି ଦେଖ ଟିକେ ଆକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଦ ଓନ୍ଲି ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ସମୟ କହିବ ଯେ ୱେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ସମୟ କହିବ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ, ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବ। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ବୋଲି କେବଳ ସମୟ କହିପାରିବ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ହେବ, କିମ୍ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସମୟ କହିବ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ଏ ପେନିସୁଲା because it is surrounded by the seas in the three sides. India is a country of different climate. At the same time, snow falls in some parts, while unbearable hot is felt in other parts of the country. The people of different religions, languages, and culture live in the country. So, India is called a country of diversity. For the strong unity and integrity amidst and diversity wonder others. ଦେଖ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଠି ଆରାମସେ ଆମେ ଦେଖି ଯିବା କ'ଣ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସିଆ। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ଏକ ଉପମହାଦେଶ ଅଟେ। ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ପେନିନସୁଲା। ଭାରତ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପେନିନସୁଲା ମିନ୍ସ ଉପଦ୍ୱୀପ। ହେଲା, ଭାରତକୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ସିସ୍ ଇନ୍ ଥ୍ରୀ ସାଇଡ୍, କାରଣ ଏହା ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ବୁଝିଲା? କାରଣ ଏହା ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁର ଦେଶ। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁର ଦେଶ। ନେକ୍ସଟ, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ନୋ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ସମ୍ ପାର୍ଟସ୍ while unbearable hot is felt in other part of the country. ଏଥିସହିତ ତୁଷାର କିଛି ଅଂଶରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏହି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ମାନେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଥିସହିତ ମାନେ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ତୁଷାର କିଛି ଅଂଶରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏହି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା? ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଏମିତି ମେନସନ୍ କରି ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ବୁଝିଲା? ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ତ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନତାର ଦେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ବିବିଧତାର ଦେଶ କୁହାଯାଏ ବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ସିଟି ୱଣ୍ଡର ଅଦର୍ସ।
किंतु विभिन्नता मध्य दृढ़ एकता एवं अखंडता अन्य मानक आश्चर्य करे। बुझला किसी जदि वर्ड एमिट्स मीन्स कौन मध्यरे है बुझला ना नहीं इंटीग्रिटी माने दी जनक मध्यरे एटा को आम कौन कहबा एमिस्ट। ओके तो पिले ये हूँ कौन ना गोटे सेट आम देखिले तो देखा नेक्स्ट सेट कौन अच्छे आमर देख नेक्स्ट देख कौन अच्छी फास्ट पैसेज पढ़ो है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री so the power of governing the country is in the hands of the common people through direct election the voters of India send their representative to form both state and central government. This is very sweet to hear, but the real picture is not so. The people who we call the people's representatives are not so. The background of many of the representatives is full of crimes. So, to expect democratic government from them is just like a daydream. बुझला तो पैसेज पढ़िल तापर कौन कर विजुअलाइज टी करदेव तापर आम देखा केमी ट्रांसलेसन करवा। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री तो भारत एक गणतांत्रिक देश बुझला तो द पावर ऑफ गवर्निंग द कंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपुल तेणु देश शासन कर शक्ति साधारण लोक हाथ में सीधा सड़क निर्वाचन माध्यम भारत भोटर मैंने हाँ सॉरी तेणु देश शासन कर शक्ति साधारण लोक हाथ में थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द भोटर्स ऑफ इंडिया सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में सीधा सड़क निर्वाचन माध्यम भारतर भोटर मैंने सेमानकर प्रतिनिधि को उभय राज्य तथा केंद्रीय सरकार गठन करने को पठाती बुझला यहाँ गोटे सेंटेंस है भाविले अलग कि गोटे सेंटेंस कम देकर थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन द भोटर्स ऑफ इंडिया सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बुझला शासन कर शक्ति साधारण लोक हाथ में सीधा थाए बुझला नहीं एमती लिख तेणु देश शासन कर शक्ति साधारण लोक हाथ में थाए तो से मैंने कौन करती ना निजर प्रतिनिधि को निर्वाचित करी राज्य आउ कौन केंद्रीय सरकार गठन करने को पठाती बुझला एमती लिख टिके सेंटेंसटा करेक्शन कर हाथ में थाए है हाथ में थाए तो थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन तो सीधा सड़क निर्वाचन माध्यम से मैंने कौन करती ना निजर प्रतिनिधि को राज्य तथा केंद्रीय सरकार गठन करने को पठाती बुझला सेंटेंसटा भलसे लिखिदेव दिस इज भेरी स्वीट टू हियर यह शुणा को बहुत मीठा बट द रियल पिक्चर इज नॉट सो किंतु माने प्रकृत चित्र सेपरी नुहे द पीपुल हु विल कॉल द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट सो तो जो लोक मानक आम लोक प्रतिनिधि बोली कहू सेपरी से नुहति बुझला ना कौन ना रिप्रेजेंटेटिव्स इज फुल ऑफ क्राइम्स तो लेख कौन लगी ना अनेक प्रतिनिधि पृष्ठभूमि अपराध परिपूर्ण अनेक प्रतिनिधि जीवनी अपराध परिपूर्ण बुझला एमती लिख सेंटेंस टी जो आपन को टी अड लगुच केमी सुंदर भाव में लिखिपर है माने ये गुड़ाए मीनिंग अच्छी कि मीनिंग जदि आम भलसे रिप्रेजेंटेटिव करें सेंटेंस सुंदर हम So to expect democratic governance from them is just like a daydream. तो कौन हो पारिबो तेणु सेमानक ठारू गणतांत्रिक शासन आशा करबा एक स्वप्न भली टुडे मॉर्निंग माय फ्रेंड सॉ एन एक्सीडेंट ए ट्रक dashed against a light pillar. The truck driver was not hurt, but the truck had been badly damaged. Many people gathered there. As soon as the police reached, all fled. देख पैसेज को आम भलसे पढ़िले तापर आपको आम कौन करवा ना ट्रांसलेशन करवा ना कौन अच्छी ना टुडे मॉर्निंग माय फ्रेंड सॉ एन एक्सीडेंट ऑब्वियसली दैट इज इन पास्ट टेंस आज सकाळे मोर बंधु एक दुर्घटना देखी बा देखिले है नेक्स्ट देख ए ट्रक ड्रेस्ड एगेंस्ट ए लाइट फिलर एक ट्रक हालुका स्तंभ उपर धक्का देला बा हालुका स्तंभ रे धक्का देला
बुझला डेस्ड बा आपको आम कौन कह स्माश ओके और कोलाप्स ओके नेक्स्ट द ट्रक ड्राइवर वाज नॉट हॉट ट्रक ड्राइवर आहत होई नाहांती बा होई नथिले और द ट्रक हैड बीन बैडली डैमेज्ड कौन अच्छी ना पास्ट परफेक्ट अच्छी हैड बीन बैडली डैमेज्ड कौन होता ना किंतु ट्रक टी खराब हो जाई थिला ओके मेनी पीपल गैदर्ड देयर सेठारे अनेक लोक एकत्रित होइथिले दैट इज पास्ट गैदर्ड एज सुन एज द पुलिस रीच्ड ऑल फ्लीड कौन होता ना एज सुन एज पुलिस रीच्ड पुलिस पहुंचवा मात्रे समस्ते पलाई जाइथिले ओके एठे ऑल फ्लीड बदल रे भी लिखि थांदा ऑल रन अवे असुविधा नहीं थिला ऑल फ्लीड बदल ऑल रन अवे भी लिखिथिले भी एठे करेक्ट होइथांदा ओके जदि आपण मनर एटा ओडिया टू इंग्लिश करि थांदे एठे फ्लीड अछि जदि फ्लीड बदल रे हम कोन लिखि परिबा ना ऑल रन अवे ओके तो ये थिला कोन सेट 9 देखले हम नेक्स्ट आउ गोटे सेट देखिबा तार कोन अछि पैसेज नेक्स्ट देखो 10 नंबर कहिछ कोन फॉर प्रिपेयरिंग टी सम वाटर milk and a little tea dust are required all of this should be boiled properly the tea is required to be strained properly with a good strainer the required amount of sugar should be added according to the taste give some biscuit and a cup of tea on a plate to the guest he will be pleased देखा देखिबा केमिति ट्रांसलेशन दा करबा For preparing tea, some water, milk and a little tea dust are required. चा प्रस्तुत करने किसी पानी क्षीर एवं टिके चा धूली नुहे आम लिखिपर चा पत्र है टी डस्ट माने चा पत्र भी आम कहीपर है टी डस्ट बा चा पत्र बा चा पत्ती आवश्यक ओके टी डस्ट जोटा आम कौन कहते जोटा कि चार पत्र को आम टी डस्ट बोली कहवा है टिके करेक्शन करदेव बुझला चा धूली आवश्यक नुहे चा पत्ती किंबा चा पत्रर आवश्यक ओके टिके करेक्शन करने को ऑल ऑफ दिस शुड बी बॉइल्ड प्रॉपर्ली ए सब को सठिक भाव में फुटाइबा उचित बॉइल्ड मीन्स कौन फुटाइबा ओके तापर कौन द टी इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेन्ड प्रॉपर्ली विथ ए गुड स्ट्रेनर तापर कौन करवा ना चा को एक भल स्ट्रेनर सहित सठिक भाव में छाणीबा आवश्यक तापर देख कौन कही ना विथ ए गुड स्ट्रेनर बा छाणिले तापर नेक्स्ट कही कौन दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सुगर शुड बी एडेड अकॉर्डिंग टू टेस्ट तो स्वाद अनुଯାୟୀ आवश्यक परिमाणर चीनी मिसवा उचित है चीनी मिसाइबा उचित नेक्स्ट देख गिव सम बिस्कुट एंड ए कप ऑफ टी ऑन ए प्लेट ऑन द गेस्ट सॉरी टू द गेस्ट तो अतिथि को एक थाई किसी बिस्कुट एवं एक कप चा दिंतु ओके तापर ही विल बी प्लीज्ड तो से प्रसन्न हेबे बा प्रसन्न हेबे ओके दिस ईयर आई एम स्टडिंग इंग्लिश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आई वर्क पार्ट टाइम इन ए प्राइवेट लाइब्रेरी आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग द लाइब्रेरी ओपन्स एट 10 and closes at 7 p.m. The job is comfortable because people come to me and request for my help. So I learn different things. तो फास्ट कौन कर पैसेज को भलसे पढ़ द पीपुल यूज स्ट्रेंज आइटम्स टू मार्क द पेज ऑफ ए बुक वंस आई गॉट ए फोटो इट वाज रिटेन एट इट्स बैक आई लव यू ओके तो आम कौन करवा देखा पैसेज पढ़ले नेक्स्ट आम देखा को ट्रांसलेसन केमी करवा देख लिखाई कौन दिस ईयर आई एम स्टडिंग इंग्लिश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो यही वर्ष मुझे कौन करुँच दिल्ली यूनिवर्सिटी रे पढ़ुची है विश्वविद्यालय इंग्रेजी अध्ययन करुँची यही वर्ष मु दिल्ली विश्वविद्यालय इंग्रेजी अध्ययन करुँची स्टडिंग इंग्लिश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आई वर्क पार्ट टाइम इन ए प्राइवेट लाइब्रेरी तो ये कौन कही ना मु एक घर लाइब्रेरी पार्ट टाइम काम करे नेक्स्ट कौन अच्छी देख आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मु सकाळु शीघ्र उठी पड़े बा उठा पड़ो जहाँ भी लिखिपर
द ଲାଇବ୍ରେରୀ opens at 10 and closes at 7 PM। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଲାଇବ୍ରେରୀ 10ଟାରେ ଖୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦ ଜବ୍ ଇଜ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ବିକଜ ପିପୁଲ୍ କମ୍ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ମାଇ ହେଲ୍ପ। ଇଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ଚାକିରି ଆରାମଦାୟକ। ଦ ଜବ୍ ଇଜ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କାରଣ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ତ ଆଇ ଲର୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଶିଖେ ବା ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ। ଦ ପିପୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଆଇଟମ୍ସ ଟୁ ମାର୍କ ଦ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୁକ୍। ତ ଲୋକମାନେ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅଜବ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ଆଇ ଗଟ୍ ଏ ଫଟୋ। ଥରେ ମୁଁ ଏକ ଫଟୋ ପାଇଥିଲି ବା ପାଇଲି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତ ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପେସେନ୍ସ 13। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ପେସେନ୍ସ 14 ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ମଧୁ ଇଜ୍ ମାଇ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଇ ହାପେନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆଇ ହାଡ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ହିମ୍ ଫର୍ ଲାଷ୍ଟ 5 years। ଦେଖ ଏଇଟା ଟେନ୍ସର ୟୁଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥାଉ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର ଆସିବ କିମ୍ବା fill in the blanks ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। There has been much changes on him. He has been taller. His tone has grown to be more grave. Nowadays, he speaks English fluently. His personality has improved. Now he is studying in a nearly town। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି, ପାଷ୍ଟରେ ବି ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବି କିଛି ଅଛି। ଦେଖ ମଧୁ ଇଜ୍ ମାଇ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମଧୁ ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଇ ହାପେନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଗତ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ବା ମୁଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଇ ହାପେନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଗତ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭେଟିଥିଲି। ଓକେ, ହାପେନ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ମାନେ ଭେଟିଥିଲି, ମିଟ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଏଠି। ଆଇ ହାପେନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ହିମ୍ ବା I last day I meet by chance him at the railway station। Okay, I had not seen him for last 5 years। ଦେଖ had not seen ହେଲା perfect। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିନଥିଲି। ଓକେ, there has been much changes on him। has been ଏଇଟା କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। has been much changes on him ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟଲର୍ ସେ ଲମ୍ବା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହିଜ୍ ଟୋନ୍ ହେଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଟୁ ବି ମୋର୍ ଗ୍ରେଭ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଧିକ କବରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ନାଓ ଏ ଡେଜ୍ ହି ସ୍ପିକ୍ସ ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି। ଆଜିକାଲି ନାଓ ଏ ଡେଜ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂରେଜୀ କୁହନ୍ତି। ହିଜ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ହାଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ନାଓ ହି ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ ଏ ନିୟରଲି ଟାଉନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିକଟ ଏକ ସହରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଇଜ୍ ଅନିଲ ଲାଇକ୍ସ ଟେକିଂ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ ଏ ହୋଟେଲ। ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ୱାନ୍ ଫେଭରେବଲ୍ ହୋଟେଲ ଇନ୍ ଦି ସିଟି। In the absence of rain, he likes sitting in the part of the hotel. The waiters of the hotel know him. They serve him food as ordered. Anil likes talking to others while enjoying food in the hotel. So he lets other customers sit at his table. He does not like others to make him hurry at the time of taking food. And he likes sitting at the table for a long time. He enjoys taking ice cream after food। ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଅଛି, ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଓଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ଅନିଲ ଲାଇକ୍ସ ଟେକିଂ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ ଏ ହୋଟେଲ। ଅନିଲ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଯେମିତି ଥିଲା ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବା। ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ୱାନ୍ ଫେଭରେବଲ୍ ହୋଟେଲ ଇନ୍ ଦି ସିଟି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସହରରେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ହୋଟେଲ ମିଳିଛି। ବୁଝିଲା? ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବୁଝିବ। ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ସେ ହୋଟେଲରେ କିଛି ଅଂଶରେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
इन द absence of rain ହେଲା रेन अभाव he like sitting the part of the hotel से होटेल रे किछ अंश रे बसिबा को पसंद करंती द वेटर्स ऑफ द होटेल नो हिम होटेल वेटर माने ताकू जानती ऑब्वियसली से जदी किछि दिन सेटा जाइछंती तो ऑब्वियसली होटेल से मान स्टाफ से मान को जानिबे दे सर्व हिम फूड एज ऑर्डर्ड आदेश अनुसार से माने ताको खाद्य परिवेषण करंती बा परसंती ओके नेक्स्ट अनिल लाइक्स टॉकिंग टू अदर्स व्हाइल एंजॉयिंग फूड इन द होटेल होटेल रे खाद्य उपभोग करिबा करुवा बेले अनिल अन्य मानक सह कथबार्ता करने को पसंद करती कथबार्ता हेबा को पसंद करती ओके तापर देछि कोन सो ही लेट्स अदर कस्टमर्स सीट एट हिज टेबल तो से कौन करती तेणु से अन्य ग्राहक मानक टेबुल रे बसवा को दियंती तो से माने कौन करती आउ गोटे कस्टमर से आणिकी निज टेबुल रे बसंती बा अन्य ग्राहक मानक टेबुल रे बसवा को दियंती He does not like others to make him hurry at the time of taking food and he likes sitting at the table for long time. माने से खाद्य ग्रहण करबा समय रे तांको शीघ्र करबा को अन्य मानक पसंद करंती नाही माने जल्दी खाइगिरी जल्दी पळेबा पे बुझिला नै एवं से दीर्घ समय धरी टेबुल रे बसिबा को पसंद करंती He enjoys taking ice cream after food. से खाद्य पर आइसक्रीम नेबा को भलो पांती ओके तो यहाँ हूँ कौन ना सिंपल पैसेज गोटे आम इंग्लिश टू ओडिया ट्रांसलेशन करले तापर देखा कौन ना आउ गोटे पैसेज देखा जोटा कि इंग्लिश टू ओडिया अच्छी तो आम चाहिए भी ओडिया टू इंग्लिश करें देख कौन अच्छी फास्ट पढ़ पैसेज को द लोकल साइकिल स्टार एंड्रयू शिप्सर हैज बीन एब्सटेन्ड फ्रॉम द अटेम्प्ट ऑफ 24 आवर साइकिलिंग फॉर द सेकेंड टाइम देख सिंपल जिनस मु भी पढ़ुचे आपण भी पढ़िया चेष्टा कर ड्यू टू बैड वेदर ही मेड सेवरल आवर्स टू रिज्यूम द अटेम्प्ट हिज फर्स्ट अटेम्प्ट हैड सो फेल्ड इन द फियर ऑफ कोलाइडिंग अगेंस्ट ए लिटिल बॉय ही वेंट डाउन एंड ही फेल्ड टू कंट्रोल हिज साइकिल he escaped narrowly from being dashed against a tree and fall into a stream. He has not yet decided if he will take another attempt. He tells not to have lost his interest in this attempt by in his attempt. His aim is to collect money for a local hospital. All should cooperate him in his noble work. बुझिला तो ये किसी गोटे पैसेज देछि ताको कोन करबा हमें ट्रांसलेट करबा The local cycle star Andrew Fisher has been abstained from his attempt of 24-hour cycling for the second time. देखो स्पाइसर देछ हम देखो द्वितीय थर पई 24 घंटा साइकिल चलेबा उद्यमरु स्थानीय साइकिल तारका एंड्रयू स्पाइसर को पारण करा जाइछि बुझिला ना नहीं ताको कोन करा जाइछि ना पारण करा जाइछि एब्सटेन्ड मींस कोन अबा आमे कहबा ऑब्स्ट्रक्ट हैला बारण करिबा ओके बैरेज एगुडा का आसीबो ड्यू टू बैड वेदर कमी ना खराब पाग हेतु से खराब पाग हेतु ही मेड सेवरल आवर्स टू रिज्यूम द अटेम्प्ट खराब पाग हेतु से पुनर्बार चेष्टा आरंभ करबा को अनेक कोन करथिले प्रयास करथिले लागि अनेक घंटा करनथिले एटा अनेक प्रयास करथिले His first attempt had also failed. तांकर प्रथम प्रयास विफल होइतिला. In the fear of colliding against a little boy, he bent down and he failed to control his cycle. तो कौन है ना एक छोट बालक सहित धक्का हेबारु घरे से नई पड़ते और निज साइकेल नियंत्रण करिबारे विफल होइतिले बुझिला फेल टू कंट्रोल हिज साइकेल he escaped narrowly from being dashed against a tree and fall into a stream तो से कौन करथिले से एक गच्छ विरोध रे बा गच्छ को धक्का देबारु से संकीर्ण भाव में रक्षा पाई एक झरणा रे खसी गले बुझिला डैश्ड अगेंस्ट मींस कोलाइड हैला बा धक्का हवा he has not yet decided if he will take another attempt बुझिला तापर कौन कले से आउ निष्पत्ति नेबा कि ना नहीं ता स्थिर करी नाहांती बुझिला ना माने से आउ अटेम्प्ट करिवे ना नहीं से ऊपर
डिसाइड करना निष्पत्ति नहीं ना ही टेल्स नॉट टू हैव लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन हिज अटेम्प्ट से तांको उद्यम रे आग्रह हराइबाकू न कहती बुझला नेक्स्ट देख ही एम्स टू कलेक्ट मनी फॉर ए लोकल हॉस्पिटल तापर कौन कही तांकर लक्ष्य होउछि स्थानीय डाक्तर खाना पई टंका संग्रह करिबा ओके नेक्स्ट देखिबा कौन अछि ऑल शुड कोऑपरेट हिम इन हिज नोबेल वर्क ओके तापर कौन कही ना समस्ते तांको तांकर उत्तम कार्य सहयोग करने उचित देख लास्ट संडे स्टेट लाइब्रेरी गॉट फायर फर्स्ट स्पॉटेड at 11 at night and soon it spread all around. Nobody was injured, but two persons were rescued from one of the rooms upstairs. It is believed that some useful books were destroyed in it. How the fire set on is not known to anybody. बुझिला देखिल पैसेज गोटे आइडिया आसी जे पैसेज कौन अच्छी ना पास्ट अच्छी तो जो आम ओडिया को ट्रांसलेसन करवा सबकि आम पास्ट रखा चेष्टा करवा ओके लास्ट संडे स्टेट लाइब्रेरी गॉट फायर गत रविवार दिन राज्य लाइब्रेरी निया लगी जाइथिला ओके ये सरला प्रथम वाक्य बुझला गॉट फायर फास्ट अच्छी fire was first spotted at 11 at night and soon it spread all around. तो प्रथम राति 11 निया देखा मिलता एवं शीघ्र यह चारिआडे व्यापी गला व्यापी जाइथिला स्प्रेड अराउंड ओके नेक्स्ट देखिबा नो बॉडी वाज इंजुर्ड तो एथिरे केही आहत होई नाहंती बा होई नथिले बट टू पर्सन्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम वन ऑफ द रूम्स अपस्टेयर्स किंतु ऊपर महलार गोटे कोठरी दुई जन को उद्धार करा जाइथिला ओके रेस्क्यूड माने पास्ट अच्छी नेक्स्ट देख इट इज बिलीव दैट सम यूजफुल बुक्स वेर डेस्ट्रॉयड इन इट तापर कौन कराला एथिरे किछि उपयोगी पुस्तक नष्ट हो जाइथिबा विश्वास करा जाए ओके नेक्स्ट कौन कहि हाउ द फायर सेट ऑन इज नॉट नोन टू एनीबॉडी तो किपरि निया लागिला ताहा काहाकू जणा नाही बुझला तो याको आमे कौन करबा जदि आमे ओडिया टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन करबा फास्ट पैसेज को पढ़ा टेंस तार डिफाइन करवा नेक्स्ट आम कौन करवा ट्रांसलेट करवा ओके नेक्स्ट देख सेट 18 कौन अच्छी इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड ब्रिंग फोर्थ मेनी चेंजेस ऑफ आवर कंट्री आई वुड अरेंज मोर रिसोर्स फॉर एजुकेशन आई वुड अरेंज स्कॉलरशिप फॉर द पुअर स्टूडेंट्स I would make science and technical education more developed. I would turn our country into a developed. Okay? तो देखिले आमे कौन कही पैसेज को तापर आमे देखिबा सेंटेंस बाय सेंटेंस केमती ट्रांसलेट करिबा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर जदि मु प्रधानमंत्री थांती हैला एटा गोटे विश बुझिला ना नहीं प्रेजेंट कथा किंतु एटा गोटे माने एटा होची प्रेजेंट सिचुएशन बिले बुझिला ना नहीं किंतु पास्ट सेंटेंस गोटे जदि मु होई थांती आई वुड ब्रिंग फोर्थ मेनी चेंजेस ऑफ आवर कंट्री टेस्ट फिल पर आपनकर एटा आसुची एटा जदि वेयर अछि एटा कोन आसीबो वुड आसीबो बुझिला जो माने भी एग्जाम देबा जाउछंदी मन रखिबे ये गोटे होची कोन कंडीशनल सेंटेंस जोटा कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड ब्रिंग फोर्थ मेनी चेंजेस ऑफ आवर कंट्री जदि मु प्रधानमंत्री होई थांती तेबे मु आम देशर अनेक परिवर्तन आनी थांती बुझिला ना नहीं आनी था ओके आई वुड अरेंज मोर रिसोर्स फॉर एजुकेशन मु शिक्षा पे अधिक उच्च व्यवस्था करी आई वुड अरेंज मोर रिसोर्स फॉर एजुकेशन बा मु शिक्षा पे अधिक प्राधान्यता देबी आई वुड अरेंज स्कॉलरशिप फॉर पुअर स्टूडेंट्स मु गरीब छात्र मान छात्रवृत्ति व्यवस्था करी आई वुड मेक साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन मोर डेवलप्ड मु विज्ञान और यांत्रिक शिक्षा को अधिक विकसित करी बा करी थांती एटा मेनली होची कोन वुड मेक साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन मोर डेवलप्ड करी थांती हैला जदि हेई थांती ताहले मु करी थांती
आई वुड टर्न आवर कंट्री इनटू ए डेभलप्ड वन। ମୁଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, କରିବି ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଇଏ ପାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥାନ୍ତି। ଆଇ ଉଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଓକେ, ଡିଡ୍ ଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ପେସେଜକୁ ପଢ଼ିବେ। ୟଷ୍ଟରଡେ ଇଫ୍ ନମିତା had taken an umbrella with her, he would not have been shocked. If she had heard of the weather forecasting from the radio, she would have taken an umbrella with her. If she had not climbed the steps, her feet would not have slipped. If he had not turned to talk to her friend, someone would not have stolen her vanity bag. If your boss had not broken down on the way, she would have reached home in time. If she had reached home in time, her mother would not have got angry with her. ଦେଖ ସବୁ କିଛି କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆସେ ବା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଆସେ, ଏମିତି ହିଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସେ। ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏସ୍ରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ମୁଁ ନେଇଛି। ଦେଖ, ୟଷ୍ଟରଡେ ଇଫ୍ ନମିତା had taken an umbrella with her, he would not have been shocked. would not have been ଆସିବ ହେଲା। ଏଠି ଯଦି କ'ଣ ଅଛି, ହେଡ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ would ସହିତ କ'ଣ ଆସିବ, have ଆସିବ, been ଆସିବ। ଗତକାଲି ଯଦି ନମିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛତା ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଭିଜାଇ ନଥାନ୍ତେ ବା ଭିଜି ନଥାନ୍ତେ। ବୁଝିଲା, ଭିଜି ନଥାନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଇଫ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ heard of the weather forecasting from the radio, she would have taken an umbrella with her. ଯଦି ସେ ରେଡ଼ିଓରୁ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛତା ନେଇଥାନ୍ତେ। ବୁଝିଲା, ଇଜି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଇଫ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବଡ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ହର୍ ଫିଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ଡ। ସେ ଯଦି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ, ତାର ପାଦ ଖସି ନଥାନ୍ତା। ଓକେ, ଉଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ଡ। ଇଫ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ହର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମନ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ହର୍ ଭ୍ୟାନିଟି ବକ୍ସ। ଯଦି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କେହି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତେ ବା କରିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଓକେ, ଉଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ହର୍ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଇଫ୍ ୟର୍ ବସ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ। ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସଡନଲି ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା। ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍ ମିନ୍ସ ସଡନଲି ଷ୍ଟପ୍, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ହେଲା ବା ଖରାପ ହେଇଯିବା। ସଡନଲି ଷ୍ଟପ୍, ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ଇଫ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ରିଚ୍ଡ ହୋମ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ହର୍ ମଦର ଉଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ହର୍। ଉଡ୍ ନଟ୍ ହେଭ୍ ହେଲା, ଉଡ୍ ହେଭ୍ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବ ଯଦି ହେଡ୍ ଆସିଲା ହେଲା। ହେଡ୍ ସହିତ ଭର୍ବ ଟୁ ଆସିବ, ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଆସିବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ନଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ବୁଝିଲା ନା? କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ଇଜି। ବୁଝିଲା, କାରଣ ସେ ଚାପ୍ଟରଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଇଜି ଚାପ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ। କେତେଟା ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ରଖିବା, 3-4ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପେସେଜ। ସମ୍ ଡେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ Manoj had applied for the post of a clerk in a bank. He had been sent for to appear for an interview. When he entered the office of the manager, he was told to take a seat on his chair. He asked him about his name, address, education qualification, and work experience. He asked if he knew to use shorthand, typing, and computer. As he replied positively, the manager agreed to appoint him as an apprentice for a month. ଦେଖ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଟେନ୍ସର ଆସୁଛି ସେଇଟା ମାର୍କିଂ କରିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ସମ୍ ଡେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ସମ୍ ଡେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମନୋଜ ହ୍ୟାଡ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ କ୍ଲର୍କ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମନୋଜ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିରାଣୀ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଡ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍, ବୁଝିଲା,
କାମଟା ମାନେ ସରି ଯାଇଛି। ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି, had applied. He had been sent for to appear for an interview. Had been ହେଲା, କ'ଣ ହବ ନା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବା ଯାଇଥିଲେ। When he entered the office of the manager, ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। He was told to take a seat on a chair. ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। He asked him about his name. ଓକେ, କ'ଣ ଆସିବ? He asked him about his name. ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। He asked him about his name, address, education and qualification and work experience. Next ଆସିଲା କ'ଣ? He asked if he knew to use shorthand typing and computer. ସେ shorthand typing ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? As he replied positively. ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ମାନେ ପଜିଟିଭଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। Appoint him as an apprentice for a month. ତ କ'ଣ କରିବା ଏଠି? ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। Sale of an increased volume of product would also create a trend of market segmentation for high quality products. ଦେଖ यार मीनिंग फास्ट आम बुझा। द सेल ऑफ एन इनक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादर वर्धित परिमाणर विक्रय मध्य वुड ऑल्सो क्रिएट ए ट्रेड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, उच्च मानर उत्पाद गुड़िक बजार विभाग एक धारा सृष्टि करिवो। मु कहिथिली ट्रांसलेशन जो आम आगु आगु जीवा टिके कौन हम हाई हे जीव। तापर देख कौन कही, people would demand newer features like greater user friendliness or greater portability or better aesthetic or looks. बुझिला तो लोक माने कौन पसंद करती ना लोक माने नूतन वैशिष्ट्य गुड़िक आवश्यक करेंगे जेपरी अधिक उपभोक्ता। बुझिला नहीं, न्यूअर फ्यूचर्स लाइक ग्रेटर यूजर फ्रेंडलीनेस, बंधुता किंबा अधिक पोर्टेबिलिटी किंबा उन्नत सौंदर्य किंबा दृश्य। पोर्टेबिलिटी मीन्स कौन? गोटे जगार आ गोटे जगह को सहजरे ट्रांसपोर्टिंग कर पार्थिबो। बुझिला, दैट इज पोर्टेबिलिटी। और बेटर एस्थेटिक और लुक्स, सुंदर देखा जाउथिबा आवश्यक। देयर आर आल्सो अदर डिमांड्स व्हिच आर ऑफ ए टेक्निकल नेचर। बुझिला ना नहीं, कौन हेबो ना अन्यान्य चाहिदा मध्य अच्छी जहाँ यांत्रिक प्रकृतिर। बुझिला ना नहीं, आउ किसी डिमांड भितर कौन आसीबो ना टेक्निकल नेचर माने यांत्रिक हेइथिबो। देयर इज ग्रेटर रिलायबिलिटी माने कौन हो पारिबो सेठार अधिक विश्वसनीयता अच्छी। बुझिला ना नहीं, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो रिपेयर ओवर द प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम और लोअर एनर्जी कंजप्शन और लेस नॉइज और रेडिएशन एमिशन और लोअर लेवल ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एक्सेट्रा। आउ कौन हो पारिबो जीरो रिपेयर ओवर द प्रोडक्ट्स, उत्पाद गुड़िकर जीवन समय किंबा लोअर एनर्जी किंबा शून्य शक्ति व्यवहार करिबा किंबा आउ कौन हो पारिबो लेसर नॉइज और रेडिएशन। बुझिला ना, किंबा कम शब्द किंबा रेडिएशन विकर्ण निर्गमन किंबा परिवेश प्रदूषणर निम्न स्तर उपरे शून्य मरामती आड़क थाए। बुझिला ना नहीं, कौन हो पार्थिबो रिपेयर कम हो पार्थिबो। आउ कौन हो पारिबो लाइट टाइम और लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी माने कौन ना शक्तिर व्यवहार कम हो पार्थिबो। साउंड जोटा कि कौन करिबो शब्द अल्प बाहर करि पारुथिबो, रेडिएशन कम निगमन करुथिबो। आउ कौन करिबो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हेइथिबो। बुझिला, एति जिंस हेइथिबा दरकार। ताको आपण कोन करिवे ना ओडिया रे ट्रांसलेट करिवे। दिस डिमांड न्यू स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल इनपुट। कौन हो पारिबो तापरे कंपनी गुड़िक निजे एक प्रतियोगिता मूलक धारा बजाय रखापी उन्नत वैशिष्ट्य गुड़िक उपस्थापन करेंगे। बुझिला, कंपनी देमसेल्फ वुड इंट्रोड्यूस, कंपनी गुड़िक से माने कौन करेंगे इंट्रोड्यूस मीन्स कौन करेंगे बजाय रखिए इम्प्रूव्ड फ्यूचर टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एज।
ବୁଝିଲା ମାନେ ନିଜର କ'ଣ ମାର୍କେଟ ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବା ନିଜକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। In India too, such trends will be on the increase and local business and industries will learn to adjust to them। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ ଯେମିତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉଛି ସେମିତି ଲୋକାଲ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସିଏ ଏଠି କହିଛି। Marketing communications by foreign companies even through satellite based TV and other information service will also affect India consumer performance even in rural India। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ଉପଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ଟିଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ନା ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କେଟିଂ ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବାଇ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଇଭେନ୍ ଥ୍ରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ତ କେମିତି ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାରତର କନଜ୍ୟୁମର ବା ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଇନ୍ ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ Indian industries on market or consumers follow trends which are often a decade or more old in the developed world। This has to change। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ Indian industries on market or consumers follow trends which are often a decade ନା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବଜାର କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଚଳି ଆସୁଛି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖ ଚାଷ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଆଗରୁ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଯେମିତି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଆଜି ବି ସେମିତି ଚାଲି ଆସୁଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଛି ଗ୍ରାହକ ସହିତ ଗ୍ରାହକ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁରୁଣା ବା ଆଗକାଳର ଜିନିଷ ଭଳିଆ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହିଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବେ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ବଜାର କିମ୍ବା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଦଶନ୍ଧି କିମ୍ବା ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବୁଝିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେମ୍ କରିବେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦିସ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲା ଭାରତର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିବା ବା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଫଲୋ କରୁଥିବା ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲା ଦିସ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଏ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବୁଝିଲା ଓଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡେଭଲପ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା କୋଉଠି ନା ବିକଶିତ ଦେଶରେ ଏହା ପୁରୁଣା ତ ଆମେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଓକେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବୁଝିଲା ମୁଁ କହିଛି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ड्यूरिंग एन एनी फेस्टिवल सीजन लॉट ऑफ क्राउड्स गेदर इन विलेज और टाउन जेकोसी पर्व बुझला ना नहीं ड्यूरिंग एनी फेस्टिवल जेकोसी पर्व ऋतु गाँ किंबा सहर रे बहु लोक एकत्रित हुअन्ति बुझला देख जदि ओडिया रे कोनोसी ग्रामाटिकल एरर अच्छी बा बर्न रे कोनोसी ये अच्छी है से टाइपिंग मिस्टेक ताको आपण सुधारिबे है ताको कोनोसी कमेंट बॉक्स रे गहली करबा दरकार नहीं ताको सुधारी देबे मेनी शॉप्स आर लाइन्ड ड्यूरिंग दिस टाइम टू सेल मेनी कमोडिटीज यूज फॉर लिवलीहुड ऑफ द पीपल तो कौन कही ना मेनी शॉप्स आर लाइन्ड ड्यूरिंग दिस टाइम टू सेल मेनी कमोडिटीज यूजफुल फॉर लिवलीहुड ऑफ द पीपल माने कौन कही लोकों जीविका पाई उपयोगी अनेक द्रव्य बिक्री करने अनेक दुकान यही समय मध्य धाड़ी हो रही थाए बुझला ना नहीं माने निजर जीविका निजर जीवन निर्वाह करने
ଅନେକ ଦୋକାନ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖୋଲିଥାଏ ବା ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲା? वी कॉल such congregation of people as fair। ତ ଆମେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମକୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମେଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା? କଂଗ୍ରିଗେସନ ମାନେ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିପୁଲ ଫିଲ୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଜୟ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଉଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫେର୍। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମେଳାର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସାମୂହିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପିପୁଲ ଫିଲ୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଜୟ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ସେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଉଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫେର୍। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପିପୁଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇମୋସନ୍ସ। ତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଲୋକମାନେ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। Nowadays book fairs are being arranged in different cities। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। being arranged। ବୁଝିଲା? ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ। ବୁକ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ, ପବ୍ଲିଶର୍ସ, ଭେରିୟସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଓପେନ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଫର୍ ଦେୟାର ବୁକ୍ସ। ତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବୁଝିଲା, ବୁକ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ, ପ୍ରକାଶକ, ପବ୍ଲିଶର୍ସ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ଭେରିୟସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ବହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ବୁକ୍ସ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜନ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ଜିବିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ବୁକ୍ ଫେୟାର। କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ବୁଝିଲେ? ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଏସ୍କେଟିକ୍ ଆଟ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ବୁକ୍ସ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟସ୍। ହେଲା? ତ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଏକ୍ସଟେକ୍ ଆକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ବା ହ୍ୟାପିନେସ୍। ହେଲା? ଆର ସିନୋନିମ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହ୍ୟାପିନେସ୍ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସଟେଟିକ୍ ହେଲା? ମନେ ରଖିବ। ଇଏ ଆସୁଛି କୋଉଠି ନା ସିନୋନିମ୍ସ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟୋନିମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଇନ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଫେୟାର ବୁକ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆଲାଉ ସମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ। ବୁଝିଲା? ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାଦର ବହି ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ବା ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ବହି କିଣନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ହଁ, ଲାଇକ୍ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବୁକ୍ ଫେୟାର କ୍ରିଏଟ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଇଗରନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ବୁକ୍ ଲଭର୍ସ। ଲିଟରାରୀ ସିମୋପିସିମ୍ ହେଲା? କ'ଣ ଆସିବ ଗୋଟେ? ସିମ୍ପୋସିୟମ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫେୟାର। ଓକେ, କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମେଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପରି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ମୁଁ କହିଲି ଏଟେ ଆଲାଉ ସମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ। ସୋ ଲାଇକ୍ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବୁକ୍ ଫେୟାର କ୍ରିଏଟ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଇଗରନେସ୍। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରିହାତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପରି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଲିଟରେରୀ ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫେୟାର ବା ଦିସ୍ ଫେୟାର। ଏହି ମେଳା ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। Marvel was undoubtedly a great conqueror and empire builder in the early phase of the Indian history। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ଇତିହାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ଦେଇଛି ଇୟର୍ଲି ଫେଜ୍। ତ ଭାରତ ଇତିହାସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାରବେଳ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ମହାନ ବିଜେତା ତଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କଙ୍କରର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୟାର ବିଲ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ତାକୁ କ'ଣ କହିଛି? ହି କ୍ୟାନ୍ ବି କମ୍ପେୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୟୁର, ଅଶୋକ ଆଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତା ଇନ୍ ଦିସ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଓକେ, ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଲିଟାରୀ ଜିନସ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଜଣେ ମହାନ ସାମରିକ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ।
नेक्स्ट देख ही पोजेस्ड ए भास्ट आर्मी कंपोज्ड ऑफ इम्प्रेसिव एलिफेंट फोर्स कैवेलरी इन्फेंट्री एंड चैरियट्स। तो कौन आसीबो चित्ताकर्षक हाथी शक्ति अश्वरोही पदातिक तथा रथ को नहीं से एक विराट सेनाबाहिनी अधिकारी होइथिले। ओके तापर कौन देख देख हिज पॉलिटिकल स्वे एक्सटेंड इन द नॉर्थ एज फेयर एज मथुरा एंड इन द साउथ एज फेयर एज द पांड्या किंगडम। तापर देख कौन देछि तांकर राजनैतिक आभिमुख्य उत्तर में मथुरा एवं दक्षिण में पांड्या राज्य पर्यंत विस्तार करथिले। विजय जदियो चित्ताकर्षक। तापर कौन देछि देख हाँ हाउएवर इम्प्रेसिव एंड एम्फिमेराल है एटा तो देख आम लिखिले कौन ना राजनैतिक उत्तर में मथुरा एवं दक्षिण में पांड्या राज्य पर्यंत विस्तार करथिले विजय जदिओ चित्ताकर्षक। ओके नेक्स्ट देख कौन कही खारवेलस ग्रेटनेस इन हिस्ट्री रेस्ट्स ऑन सेफर एंड मच मोर एवाइडिंग ग्राउंड्स देन म्योर कन्क्वेस्ट। खारवेल इज रिमेम्बर्ड एज ए प्रोटागोनिस्ट एंड ए पेट्रन ऑफ जैनिज्म। देख क्वेश्चन बुझा माने ट्रांसलेशन बुझा चेष्टा कर। खारवेल इज रिमेम्बर्ड एज ए प्रोटागोनिस्ट एंड ए पेट्रन ऑफ जैनिज्म। तो तांको कौन कह जाउतला इतिहास रे खारवेल महानता केवल विजय अपेक्षा अधिक निरापद एवं आहरी बहुत ऊपर निर्भर करे। खाली कौन से युद्ध जीति थे से जिनस नुहे एवं आहरी बहुत ऊपर निर्भर करे है एवाइडिंग ग्राउंड्स देन मोर कन्क्वेस्ट है मोर एटा हम। नेक्स्ट देख खारवेल को नायक तथा जैन धर्मर पृष्ठपोषक भाव में स्मरण करा जाए। बुझला खारवेल इज रिमेम्बर्ड एज ए प्रोटागोनिस्ट एंड पैट्रन ऑफ जैनिज्म। बुझला खारवेल को नायक तथा जैन धर्मर पृष्ठपोषक भाव में स्मरण करा जाए। द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन बिगिन्स विथ सैल्यूट टू द जैन मॉन्क्स। बुझला तो हाथी गुंफा लेखा जैन भिक्षुक मानक नमस्कार सहित आरंभ। बुझला जैन मॉन्क को लेकर कौन होता माने डेडिकेशन होता हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन। द यूज ऑफ जैन सिंबल्स सच एज बुद्ध मंगल नंदीपद स्वास्तिक एंड ब्रुस्क चैत्य इन दिस इंस्क्रिप्शन इज ए प्रूफ ऑफ इज प्रोफेशन ऑफ जैनिज्म। तो कौन कौन प्रमाण दिए बोली लिखी देख पढ़ा ଏହି ଲିପି ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧ ମାନଗାଲ ନନ୍ଦୀପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଚାଟିକା ଭଳି ଜୈନ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବା ହେଇଛି। ଓକେ ଦ ଜିଲ୍ ୱିଚ୍ ହି ବ୍ରଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ଜିନା ଫ୍ରମ୍ ମଗଧ ଇଜ୍ ଏନଦର ପ୍ରୁଫ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା धर्मर वृत्तिर प्रमाण जो उत्साह सहित से मगध कलिंग जिना को फेरई आनी मगधर कौन करते कलिंग जिना को फेरई आनी एक क्षेत्र में आउ एक प्रमाण। बुझला इज एनदर प्रूफ इन इज रिगार्ड। देख भलसे बुझा चेष्टा कर कारण ये हूँ कौन टी बड़ पैसेज है। सम स्कॉलर्स से दैट ही वाज स्वयंवर जैन। तो केतेक बा किछि पंडित बा विशेषज्ञ बा कौन करती मानती बा कहती सी जड़े कौन स्वयंवर जैन थिले। हिज कैंपेन टू मथुरा इज सेड टू बी ड्यू टू द फैक्ट इट वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ जैनिज्म। बुझला कौन है मथुरा तांकर अभियान जैन धर्मर एक महान केन्द्र होइतिबारु कहा जाउछि। बुझला हिज कैंपेन टू मथुरा इज सेड टू बी ड्यू टू द फैक्ट इट वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ जैनिज्म। बुझला तो ये थिला कौन गोटे पैसेज। तो नेक्स्ट पैसेज देखा कौन अच्छी देख जहाँ आसो सब टे बड़ पैसेज ही आसो ताको भलसे बुझा। देख वी हैव ऑनर्ड 2 स्टार्स ऑफ एट साहित्य एकेडमी दिस टाइम दे आर फेमिलियर आज सौरभ एंड तपस्विनी इन ओडिशा। देख पढ़ा वी हैव ऑनर्ड 2 स्टार्स एट साहित्य एकेडमी दिस टाइम आम एथर साहित्य एकेडमी रे 2 तारका को सम्मानित करिछु। बुझिला देख आम एथर साहित्य एकेडमी रे 2 तारका को सम्मानित करिछु।
दे आर फेमिलियर आज सौरभ एंड तपस्विनी इन ओडिशा ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୌରଭ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଫେମିଲାର ମାନେ ପରିଚିତ ଅଲ୍ ଦେयर ବୁକ୍ସ ହେଭିଂ ବିନ୍ ଇଭାଲୁଏଟେଡ୍ ଆର୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବହିକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ବା ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ୱେଣ୍ଟ ଅନ୍ ସ୍ପିଙ୍କି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ଟୁ ଲିଟରେଚର୍ସ ଆପିୟର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିନ୍ ଦେ ଆର୍ ରିଏଲି ଟୁ ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ସାଗର ଆଣ୍ଡ ସୁନୟନା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେନ୍ ଟୁ ଲିଟରେଚର ତାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟକ ଦେଖାଗଲା ବୁଝିଲା ଆପିୟର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିନ୍ ଦେ ଆର୍ ରିଏଲି ଟୁ ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ସାଗର ଆଣ୍ଡ ସୁନୟନା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଗର ଏବଂ ସୁଜୟନା ବା ସୁନୟନା ଦେ ଗ୍ଲିଫୁଲି ରିସିଭ୍ଡ ଦ ଆୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୁଝିଲା ତ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓକେ ଗ୍ଲି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଗ୍ଲିଫୁଲି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବିକେମ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏଥିରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ବୁଝିଲା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଦ ଅଟର ସରପ୍ରାଇଜ ଅଫ୍ ଅଦର ମନ୍ଦାକିନୀ କେମ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଜ ଆଣ୍ଡ ଟୋଲ୍ଡ ବୋଥ୍ ମାଇ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର ହାଭ୍ ଲିଭ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ସିଜଲେସ୍ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖ ହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ମନ୍ଦାକିନୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ହାଭ୍ କମ୍ ସଚ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ୱେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ଡେଭୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସିୟରିଟି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ହେତୁ ଦୁହେଁ ଏତେ ଦୂର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଭକ୍ତି ହେତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଅନର୍ଡ ହି ୱିଲ୍ ବି ଅନର୍ଡ ଦେର୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଲିଟରେରୀ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବାଇ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖ ଏତିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଅନର୍ଡ ତ କେଉଁଠି ମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ନା ଲଣ୍ଡନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଟିୟର ସେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆଇସ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା ବା ବାହାରିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହି ହାଜ୍ ରିଡ୍ ମେନି ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ସୌରଭ ଏଣ୍ଡ ତପସ୍ୱିନୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୌରଭ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ସୌରଭ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଇମେଜ୍ଡ ଫର୍ ୱାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁନୟନା କୁଡ୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ସଚ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୋଏମ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସାଗର କୁଡ୍ ରାଇଟ୍ ସଚ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ବୁଝିଲା ସେ କ'ଣ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ବା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ସୁଜୟନା ଏପରି ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାଗର ଏପରି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଓକେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅନ୍ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି କହିଛି କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ବାରଣ କରିବା ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଆର୍ ଅଲସୋ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ବେରିଂ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ମାନେ ଏକ୍ସେପସନାଲ ବେରିଂ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ୍ସେପସନାଲ ବେରିଂ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଅନ୍ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ
This consciousness is vividly represented in each devotional song of Kabir. Vividly means ଏଟା ହେଉଛି clearly. ଏହି ଚେତନା ହେଲା, ଦିସ୍ କନସିୟସନେସ୍ ମାନେ ଏହି ଚେତନା ଇଜ୍ ଭିଭିଡଲି କବିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତି ଗୀତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି। ବୁଝିଲା, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଡେଭୋସନାଲ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ କବିର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇଟର କମ୍ୟୁନିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଗୁରୁ ନାନକ ଟାଇଜ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇସଲାମ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୌଳିକ ନୀତି ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଇସଲାମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଓକେ, ଇଭେନ୍ ଦ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ନ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବୋଥ୍ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଂ ଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍। The greatest Sikh monument is an example of our secular consciousness। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାରେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଖ୍ ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଚେତନାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଶାହଜାହାଁ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ ଦାରା ଶିଖୋ translated 3 Upanishad of Rigveda, 4 of Yajurveda, 1 of Samveda and 36 of Atharvaveda into Parsi। এই ଜିନିଷ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ନା ମୁଗଲ ଏମ୍ପେରିୟର, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାଁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସନ୍ ଦାରା ଶିଖୋ, ହେଲା କ'ଣ ଦାରା ଶିଖୋ ବେଦର 3ଟି ଉପନିଷଦ, ୟଜୁର୍ବେଦର 4ଟି, ସାମବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦର 30 ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ହେଲା କେତେ ଦେଇଛି 36, ହଁ 36ଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦିସ୍ ଆନାଲୋଗି ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସିର୍ ଇ ଆକବର। ହେଲା, ଏହି ଅନୁରୂପ ସିର୍ ଇ ଆକବର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ହି ରୋଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଦ prologue to the book and showed equality his realization about monotheism enshrined in holy Quran or Upanishads। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସେ ନିଜକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର କୋରାନ କିମ୍ବା ଉପନିଷଦରେ ଆବଦ୍ଧ ଏକତାବାଦ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର 200 centuries ଦ ବୁକ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ 16th century। ବୁଝିଲା, ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପରେ, ହେଲା ଆଫ୍ଟର 200 years ଦ ବୁକ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ 16th century, ପରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକଟି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ମାନ। ପୁସ୍ତକଟି କ'ଣ ହେଲା ଲାଟିନ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦନ କରାଗଲା ବା କରାଯାଇଥିଲା। ଦ ପପୁଲାରିଟି ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ metamorphosed in this book, its ideals and secularisms are clearly understood। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ ପପୁଲାରିଟି ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍, ଆଦର୍ଶବାଦ, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆଦର୍ଶବାଦର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଇଟ୍ସ ଆଇଡିଆଲ ଆଣ୍ଡ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଆର୍ କ୍ଲିୟରଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼େ। ବୁଝିଲା, ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବେ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେବା। 26 ସାଇଡ୍ ଦେଖ, ସି ଡିସ୍ପ୍ଲେଡ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍ସ ଟୁ ତନ୍ମୟ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଏନଦର। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କ'ଣ କଲା ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ମୟକୁ ଦେଖେଇଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ମୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତନ୍ମୟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ହେଭିଲି ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍। ତନ୍ମୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାରି ନିର୍ମିତ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ। pondered for a moment and recollected a long forgotten dialogue in a play that he had read in his childhood। ବୁଝିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, pondered for a moment ଏବଂ
ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ and recollected a dialogue long forgotten dialogue in play that he had read in childhood. ଏକ ପିଲାଦିନରେ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ ନାଟକରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସଂଳାପକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରି ଡ୍ରିମିଂ ଅଫ୍ ଟଚିଂ ଦ ସ୍କାଏ? ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଗଛର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ଦ ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସଏଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ମାଟିରେ ମୂଳ ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ନୋସ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ନେଭର ରିଚ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ବୁଝିଲା? ଦ ଟ୍ରି ନୋସ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ନେଭର ରିଚ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଗଛ ଜାଣେ ଯେ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବୁଝିଲା? ପହଞ୍ଚିବ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବଟ୍ ୟେଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଟଲର୍ ଏଣ୍ଡ ଟଲର୍ ଅର୍ ଏଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହା ସର୍ବଦା ଲମ୍ବା ଏବଂ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଇଟ୍ ଉଡ୍ ରିମେନ୍ ଏ ସିଡ୍ ରୁଟିଂ ଇନ୍ ଦ ସଏଲ୍। ନଚେତ୍ ଏହା ଏକ ମଞ୍ଜି ହୋଇ ମାଟିରେ ମୂଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ।